चाचा की करो हो? टीन का तिरपाल छुटाओ कह लिए? कंपनी से ऑर्डर है छुटाए के लिए? तुम अकेला में तक तिरपाल गोटा अकेला छुटा लोगे? सिस्टम किंतु बहुत बढ़िया। आदमी को देखा कि न खुले के छुटियाते रहे, तुम एक ही बार में एकदम गोटा उठाओ माने। वाह, सब जिनिस का टेक्निक है। की खा के तुम्हारा बाप पैदा करिस था माने सब टेक्निक जानो? कलाई की रोटी। কাজ ভালো করে করো, খুবই ফাঁকি মারছে কিন্তু। ফাঁকি মারছে না চাচা? আমি ঝাল করছি উপরে। চাচা ফাঁকি মারছে? হ্যাঁ ফাঁকি মারছে। এই ক্যারিটা উঠানি আধা মিনিটের কাজ ছিল, সকাল থেকে ক্যারি উঠাচ্ছে। আমি তো দেখছি মানুষ একটা তিরপাল ছুটা তো আধা ঘন্টা লাগিয়ে দিচ্ছে, চাচা তো 1 মিনিট হলো না ছুটিয়ে দিল। তোর মুখ ভেঙে দিব।